السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز گوسپ میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصار محبت بائی نبیلہ عزیز۔ ناول شروع کرنے سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرے اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کرے، ٹھیک ہے؟ ضرور کرنا انسٹاگرام پہ فالو۔ وہ کب سے خیال کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی گہرے نیلے آسمان کو گھورتے سفید بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ بادلوں کے اوپر تلے پہاڑ سے بننے لگے تھے اور مغرب کی طرف ڈوبتے سورج کو لو دیتی سنہری کرنوں سے بادل اور بھی سفید اور اجلے اجلے دکھائی دے رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سفید اور سنہرا پن بکھرا سا محسوس ہونے لگا۔ بہت سے پرندے ہواؤں سے شرارتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ فضا میں خوشبوؤں نے بسیرا کر لیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی بہت دیر سے مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاس سے گزرتی نمرا نے رک کر پوچھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ چند سیکنڈ بعد نمرا واپس آئی تو اس کو ہنوز ایک ہی انداز میں بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئی اور پھر قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ببلی، کیا سوچ رہی ہو؟ نمرا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچ رہی ہوں کہ کاش لوگوں کے دل بھی ان سفید بادلوں کی طرح اجلے ہوتے، کوئی میل کوئی کثافت نہ ہوتی، دل آئینوں کی طرح صاف ہوتے۔ اس نے کہتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے ان بادلوں کو دیکھا تھا۔ نمرا اس کی بات کی گہرائی کو فوراً ہی جان گئی۔ ببلی، سب کچھ ہماری اپنی نظر کا فریب ہوتا ہے، ورنہ سبھی الجھے نہیں ہوتے اور سبھی میلے نہیں ہوتے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اپنی نظروں میں اجلا پن ہے، جبھی تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری نظر میلی ہوتی تو یہ لاکھ اجلے ہو جائے تمہیں کبھی بھی اجلے نہ لگتے۔ نمرا نے دلیل دی۔ نہیں، جو جیسا ہو ویسا ہی نظر آتا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نہ نگاہ سے نہ ادا سے۔ ببلی اپنے کہے پر قائم تھی۔ نمرا نے سر جھکا لیا۔ پھر چند سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، جو ابھی تک بادلوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور بادل اب ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور یقیناً اب کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ببلی، اپنوں کو بیگانہ سمجھنے لگو گی تو بالکل تنہا ہو جاؤ گی، اور اگر سب کو اپنا سمجھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا کہ دنیا ہی تمہاری ہو گئی ہے۔ پلیز میں نے بھی تو ایک اپنے کو ہی چاہا تھا، پھر اپنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلا دیا؟ سب نفرت کی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ صرف محبت ہی تو کی تھی نا۔ کیا محبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اپنی ہی ماں باپ منہ موڑ لے اور اپنی اولاد کو سزا دے؟ نمرا کی بات کو کاٹ کر وہ تنہائی دکھی اور گلوگیر لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ نمرا اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پلیز ببلی، تم خواہ اپنے ماں باپ کو غلط سمجھ رہی ہو، وہ تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میری بھلائی چاہتے تھے تو اس کو جانے کیوں دیا، اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ تلخ ہو گئی تھی۔ نمرا نے فوراً صفائی پیش کی۔ مما پاپا نے روکا تھا، ماموں اور پھپھو نے بھی روکا تھا، وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ببلی نے نمرا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو ببلی، پلیز آپ بھی کوئی بہانہ مت کرے، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ سب آزاد ہو جائے۔ میں اپنے دل پہ جبر کر لوں گی، باقی سب اپنی مرضی کر لے، یہ رشتہ توڑ ڈالے، وہ کہہ کے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسے ببلی کی بات پہ شوق لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے رباب کو کچھ بدلا اور مرجھایا سا محسوس کر رہی تھی۔ شہاب رضوی اور احمد مرتضیٰ میں بہت گہری دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے یہ رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اپنے بچوں کی نسبت طے کر دی۔ شہاب رضوی کی طرف سے 2 بچے تھے، حسام رضوی اور عالیہ رضوی۔
شہاب رضوی نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے سعادت مندی سے فیصلے کا حق اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے دونوں بچوں کی شادیاں احمد مرتضیٰ کے بیٹے اسرار مرتضیٰ اور بیٹی عائشہ مرتضیٰ سے کر دی۔ دونوں دوست وٹے سٹے کے رشتے پہ مطمئن تھے، ان کو اپنے بچوں پر بھروسہ تھا۔ احمد مرتضیٰ کے چھوٹے دونوں بیٹے ابھی تک زیر تعلیم تھے۔ اسرار مرتضیٰ اپنے والد کا بزنس سنبھال رہے تھے اور یہی حال حسام رضوی کا تھا۔ وہ بھی بزنس میں الجھ چکے تھے اور اسی الجھن میں 5 سال گزر گئے۔ اسرار اور عالیہ تین بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ حسام اور عائشہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ بیگم نے دن رات اس کمی پر رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ ان 5 سال میں انہوں نے اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگی تھی، بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور سبھی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ احمد مرتضیٰ بھی بیٹی کے دکھ پہ بہت دکھی رہتے تھے اور شہاب رضوی اور جہاں آرا بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 7 سال شادی کو گزرے تو عائشہ بیگم کی امید دم توڑ گئی، وہ ڈھہ گئی۔ سب ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے مگر وہ امید کے دیار سے دامن چھڑا آئی تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا۔ میں ساتھ ساتھ حسام کو بھی عائشہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، جب چاہے نظر کرم دے، اور یہ بچے یہ بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ عالیہ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عائشہ ان کی بھابھی بھی تھی اور نند بھی۔ پھوپھو آپ کیوں روتی ہیں، میں بنوں گا نا آپ کا بیٹا۔ 7 سالہ آویز نے آگے بڑھ کر عائشہ کے آنسو پوچھے تو عائشہ بیگم ششدر سی رہ گئی۔ اسرار مرتضیٰ کا بڑا بیٹا آویز اپنی پھوپھو کو تسلی دے رہا تھا۔ سب کے سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ اسرار مرتضیٰ کو اپنے بچے پر فخر ہوا تھا۔ پھوپھو کیا آپ مجھے بیٹا نہیں بنائیں گی؟ اس نے جب تک دیکھتی عائشہ سے استفسار کیا تو عائشہ نے تڑپ کر باہوں میں بھیج لیا۔ کیوں نہیں بناؤ گی، تم ہو ہی میرے بیٹے، تم نے تو میرے دل پہ مرہم رکھ دیا۔ مجھے اب کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں اللہ سے، صرف تیری زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ وہ آویز کو بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سب کی پلکیں نم ہو گئی اور آویز اپنی پھوپھو کے پاس آ گیا۔ اسرار رضوی بھی اس کے آنے سے بے حد خوش تھے۔ گھر میں چھایا سناٹا ٹوٹ گیا، اب آنسو کی جگہ مسکراہٹ دکھائی دینے لگی۔ آویز جی مما، وہ ریلنگ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نیچے آؤ ذرا۔ انہوں نے گھور کر کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ جی آ رہا ہوں، یہ شرٹ تبدیل کر لوں؟ وہ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ ممی کہے کیا حکم ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ ان کے برابر آ کے بیٹھا۔ وہ انہیں استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ببلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا انداز تلخ اور تیور خاصے جارحانہ تھے۔ وہ ٹھٹک گیا اور پھر فوراً سنبھل بھی گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کو خود چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ آج مسز ہمدانی کے بیٹے کو مار کر آئی ہے اور اس کی سائیکل بھی توڑ کر آئی ہے۔ وہ ہمارے گھر آ کر 100 باتیں سنا رہی تھی۔ عائشہ بیگم حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ تو اور کیا کرے، ابھی بچی ہی تو ہے، بچپن میں یہ سب تو چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب میں لوگوں کو مارتا تھا تو۔ آویز نے کہتے کہتے اپنی دھن میں عائشہ کو دیکھا تو وہ ایک دم بریک لگ گئی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر کھجایا۔ وہ مما، آویز، انہوں نے سختی سے کہا، اور اس جگہ اوکے میں سمجھا دوں گا، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ ببلی باہر آؤ۔ وہ بلند آواز میں ببلی کو پکارنے لگا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے خود بھی سمجھانا آتا ہے، آئندہ میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ کہہ کے چلی گئی تھی۔ ببلی وہاں آ چکی تھی۔
इधर आओ मोहतरमा, ने अपने सामने आने को कहा। बबली उसके सामने आ गई। तुमने मिसेस हमदानी की बेटी को क्यों मारा? वो मक्कारी की कोशिश करते हुए अपने लहजे को सख्त बना रहा था। उसने मेरी साइकिल रोकी थी। 11 साल बबली दो टोक और वाज़े अंदाज में बात कर रही थी। उससे तुम्हारी साइकिल क्यों रोकी? और साइकिल रोकने पे किसी को मारते तो नहीं है? हाविज ने घूरा। वो कहता है मुझसे दोस्ती कर लो और जब हम बड़े हो जाएंगे फिर हम शादी कर लेंगे। अगर मम्मा पापा नहीं माने तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसको मारा, फिर तब छोड़ा जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी। बबली तहम्मुल से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही थी। आवेज़ भौचका सा उसे देखता रह गया। तुम सच कह रही हो बबली? आपको पता है मुझे झूठ अच्छा नहीं लगता। वो नपे-तुले लहजे में बात कर रही थी। फिर तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब उस जलील को मैं देख लूँगा। शाबाश, तुम ये लो चॉकलेट और हाँ, अब अगर ऐसी बात करे तो हाथ पाँव तोड़ देना बेगैरत के। आवेज़ ने चॉकलेट निकाल कर दी और बबली मुस्कुरा उठी। और हाँ, मम्मा को मत बताना वरना वो मेरी क्लास लेगी। उसने बबली को तंबी की। वो सर ही ओह, तो ये काम आपके शय पर हो रहे हैं। समरा और नम्रा अचानक नमूदार हुए तो आवेज़ सटपटा गया। आहिस्ता बोलो, मम्मा सुन लेगी। उसने रौब से कहा। भाई क्यों इसको बिगाड़ रहे हैं? मम्मा कितनी परेशान होती है। आप समझाने की बजाय उल्टा इसकी पीठ थपका रहे थे। समरा ने खफगी का इजहार किया। पगली, इसने जो कुछ कहा बहुत अच्छा किया, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। उसने एक लड़के की बदतमीज़ी पर उसे मारकर सबक सिखा दिया तो मैं ये कहूँगा कि वो बुरा कर के आई है। आज अगर मैं उसे रोकूँगा तो आइंदा भी चाहे कोई उसे तंग करता वो उसे कुछ नहीं कह पाएगी। और इसके लिए बेहतर है कि उसको ये एहसास दिलाओ कि वो बुरे को सज़ा दे सकती है, अपना बचाव कर सकती है और पूरा इख्तियार है कि लड़की को होना चाहिए। जो बात से ना समझे उसे हाथ से समझाओ। आवेज़ उनके सरों पर चिपत लगाकर चला गया। नम्रा और समरा एक दूसरे को देखकर रह गई। आवेज़ के आने के 1 साल बाद ही आयशा बेगम के आंगन में समरा आ गई और वो लोग बहुत खुश थे। जब उन्होंने उम्मीद से ताल्लुक़ तोड़ लिए थे, जब सिसक कर रोना छोड़ दिया तो उनकी गोद भर गई। समरा भी 1 साल की हुई थी कि नम्रा ने आकर रौनक में इजाफा कर दिया। आयशा बेगम और आवेज़ को बहुत खुशबख्त समझते थे, जिसने पहले अपने वजूद से और फिर बहनों के वजूद से उनके आंगन का सन्नाटा दूर कर दिया। आवेज़ को भी समरा और नम्रा से बहुत मोहब्बत थी और वो भी उनसे छेड़छाड़ में मसरूफ़ रहता था। लेकिन 14 साल का हुआ तो पुप्पो ने रुबाब को जन्म दिया और आवेज़ के गोया दिल की मुराद बराई थी। आवेज़ ने ही उसका नाम रुबाब तजवीज़ किया। कोई भी इस नाम को रद्द ना कर सका और यूँ रुबाब बबली बन गई। वो बबली से बहुत अटैच था। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पे तड़प उठता था और आयशा बेगम से ज़्यादा बबली की केयर करता था। वो ज़िद्दी और हठधर्म थी। बबली अवैस के लिए एक दिलचस्प खिलौना थी। वो उसे तंग करके खुश होती थी और वो उसकी मासूमियत ज़िद्दों से तंग होकर खुश होता था। इसकी हर बात मान लेता, उसकी हर ज़िद पूरी कर देता था और बाकी सब उसको रोकते रह जाते। आवेज़, तुम इसे बिगाड़ रहे हो। आयशा बेगम अक्सर कहती, अगर बिगड़ गई तो संवार भी मैं ही लूँगा। जो बिगाड़ना जानता है वो उनको संवारना भी आता है। वो लापरवाही से दलील देता तो वो चुप हो जाते। रफ्ता रफ्ता बबली की ज़िदें परवान चढ़ गई। वो मुँह ज़ोर और मुँह फट हो गई थी। इस पे भी आवेज़ को कोई एतराज़ नहीं था। वो समझता था कि सच बयान करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और बबली आवेज़ के कहे हर पे ही अमल करती थी क्योंकि वो वही उसके ज़्यादा करीब था। एवरीबॉडी, मुबश्शिर ने ड्राइंग रूम में कदम रखते ही वो बुलंद आवाज़ में कहा तो सब चौंक गए। हाय मुबश्शिर भाई, हाउ आर यू? बबली ने दूर से कहा, खुश दिली से कहते हुए हाथ लहराई। अलबत्ता समरा वहाँ से खिसक गई। क्या हो रहा है? उसने निम्रा की मसरूफियत को देखा। वो लकड़ी के गोल फ्रेम में कपड़ा लगाए मोती टाँक रही थी। समरा भी यही काम कर रही थी, लेकिन मुबश्शिर की आवाज़ सुनकर पूरा छोड़कर चली गई। अनकरीब होने वाली शादियों के लिए पसंदीदा ड्रेस बना रही थी।
नम्रा ने मुस्कुरा कर वजाहत दी। ये क्यों नहीं बनाती? उसने बबली की तरफ इशारा किया। वो चिप्स खाते हुए नागवारी से गर्दन हिलाने लगी। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। मार्केट जाऊंगी और उनसे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस ले आऊंगी। वो अपने शाहाना अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी। मुबशिर ने मुस्कुरा दिया। इतनी हट्टी कट्टी हो, थोड़ी सी मेहनत कर भी लो, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिर इतना खाती हो। वो मुबशिर उसे छेड़ रहा था। समरा भी मुस्कुराने लगी। मैं हट्टी कट्टी हूँ तो आपको क्या तकलीफ़ है? आप अपनी फ़िक्र करें। वो चोट कर रही थी। मुबशिर कहका लगाकर हंसा। आप क्या लेंगे? नम्रा सब कुछ समेट कर खड़ी हो गई। तुम बैठो, अपना काम करो, मैं खुद जाकर कह देता हूँ। मुबशिर बहुत आराम से कहता किचन की सिमत बढ़ गया। बात सुने मुबशिर भाई, बबली ने पीछे से आवाज़ दी। हाँ कहो। वो ठहर गया। किचन में जाने के लिए सख्त बेकरार हो रहा था। आवेश भाई आज घर पर ही है क्या? बबली की इत्तला पर मुबशिर सचमुच बौखला गया और फिर किचन में जाने का इरादा तर्क करके दोबारा सोफे पर आ बैठा और नम्रा से मुखातिब हुआ। प्लीज़ एक गिलास जूस मंगवा दो। निम्रा अपनी हंसी जब्त करते हुए उठी और अंदर समरा के पास चली गई। बबली ने दोनों हाथ झाड़े बबली ने दोनों हाथ झाड़े, चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंका और अपनी जागीर के बाहर जाने को निकली लपकी। कहाँ जा रही हो बबली? मुबशिर तन्हाई के ख्याल से बोला। मैं ज़रा नौशी की तरफ जा रही हूँ और हाँ, आवेश भाई घर पर नहीं है। उसने कहते ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बबली! मुबशिर चीख उठा और फिर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। मुबशिर बबली के छोटे मामू इजहार मुर्तज़ा का बेटा था और चंद माह पहले ही समरा और मुबशिर की इंगेजमेंट हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मुबशिर तो अक्सर ही मौक़ों की तलाश में रहता था कि समरा से किसी न किसी तरह बात हो सके, और आज बबली की वजह से उसकी मुलाकात का चांस ख़त्म हो गया। वो दोनों अंदर खड़ी हंसी से बेहाल हो रही थी। ये क्या हो रहा है? क्यों दांत निकाले जा रहे हैं? मुबशिर किचन की चौखट में आकर तकरीबन जलकर बोला। आपकी ज़हानत और अकल पर आपको दाद दी जा रही है। एक बच्ची से बेवकूफ़ बन गए। क्या आपने गैराज में आवेश भाई की गाड़ी देखी थी? नम्रा ने मजाक उड़ाया तो मुबशिर को बदहवासी का एतराफ़ करना पड़ा। कुछ भी हुआ उस बबली की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं, बदला तो ज़रूर लूँगा, उसने अज़म से कहा और नम्रा खिलखिलाती हुई बाहर निकल गई। आप क्यों बार बार आते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर कुछ ही अरसे बाद शादी है। आवेश भाई ने कभी देख लिया तो क्या सोचेंगे? समरा ने झिझकते हुए कहा। यार, एक तो तुम लोगों ने अपने भाई को हवा बना रखा है। ये हो गया, वो हो गया, और समरा जल्दी पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। आयशा बेगम की आवाज़ पे मुबशिर भी सटपटा गया था और समरा जग लेकर हवा हो गई। आयशा बेगम अभी अभी मार्केट से लौटी थी। आजकल के बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे और बहन का फ़र्ज़ अदा करने की धुन में आवेश भी दिन रात हर काम के लिए हमवक्त तैयार रहता था। उस वक्त भी वो ऑफिस के बाद आयशा बेगम को लेकर ज्वेलरी के शॉप पे गया हुआ था, जहाँ आरा बेगम भी हमरा थी। अरे मुबशिर बेटा, तुम कब आए? आयशा बेगम खुश दिली से कहते हुए खड़ी हुई। बैठे फूफू, मैं अभी अभी तो आया हूँ। आप भी आ गई? अभी तो आया हूँ कि आप भी आ गई, उसने हसरत से कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकलती समरा को कनखियों से देखा। अरे वो बशीर आया है। आवेश अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखकर बशाशत का मुजाहरा किया। जी मैं आया हूँ, वो सर हिलाकर बोला। अंदाज धीमा था लेकिन नम्रा की हंसी नहीं थम रही थी। तुम आज कॉलेज नहीं गई? आवेश लंच करने घर पहुंचा तो नम्रा को किचन में खड़े रोटियां बनाते देखकर ठटक गया। इस वक्त आयशा बेगम बनाती थी और आज खिलाफ़े तवक्को नम्रा को देखकर तशवीश हो उठी। आपको किसी की क्या खबर हुई? मरे या जिए? आप तो तब खबर होगी जब आपकी रुबाब साहेब को कुछ होगा। नम्रा ने शिकवा किया।
اور یہ شکوہ تو اکثر ہی سمرا اور نمرہ دونوں کرتی تھی کہ آویز ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ببلی سے کرتا ہے۔ تم دونوں پگلی ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تم دونوں بڑی ہو، سمجھدار ہو، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات بخار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سر درد کرتا رہا، اس لیے آج کالج نہیں جا سکی۔ مما کہاں ہے؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے مما کا پوچھتا تھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ نمرہ نے آویز کی والدہ اسرار مرتضیٰ کا ذکر کیا۔ آویز سے چھوٹی سمیر کی بیوی امید سے تھی، اس لیے انہوں نے عائشہ بیگم کو بلایا، اور وہ تمہیں یوں ہی بیمار چھوڑ کر چلی گئی؟ ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا؟ چلو چھوڑو یہ کام، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ آویز کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا جب نمرہ نے فوراً روک دیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح چائے کے ساتھ میڈیسن بھی لی تھی، آرام کرتی نظر آ رہی ہوں۔ کھانا کھائے؟ سب کچھ تیار ہے۔ اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ سمرا نہیں آئی؟ آویز نے نوالا توڑنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، اس نے آج پیپر کے بعد لائبریری بھی جانا تھا اور پرنسپل سے بھی ملنا تھا۔ نمرہ اپنی پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ اور دھماکے دار سرکار؟ آویز نے ببلی کو پوچھا تو نمرہ مسکرائی۔ بھئی دھماکے دار چیزوں کے ذکر نہیں کرتے، کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ حسام رضوی بھی ہاتھ دھو کر اندر آ چکے تھے۔ آویز کی بات کا جواب دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھے تو نمرہ اور آویز دونوں ہی ہنس پڑے۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ باہر دھماکے کی آواز سنائی دی۔ لیجیے محترمہ آ گئی۔ نمرہ نے آویز کو مطلع کیا، وہ بھی یہ آواز سن چکا تھا۔ میرے کپڑے؟ اس نے ڈرائنگ روم سے ہی آواز دیکھ کر کہا۔ باتھ روم میں لٹکا آئی ہوں، بدل لو۔ نمرہ نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے جواب سے نوازا۔ پہلے مجھے کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ ببلی کو جب معلوم ہو گیا کہ کپڑے تیار ہیں تو اس کا موڈ بدل گیا۔ پہلے کپڑے تبدیل کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں، مجھے پہلے کھانا کھانا ہے، پھر کپڑے تبدیل کروں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آئی اور آویز کے ساتھ ساتھ حسام رضوی کو بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جاؤ پہلے یونیفارم تبدیل کر کے آؤ۔ آویز نے سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ شرافت سے پلٹ گئی اور تھوڑی دیر بعد کپڑے تبدیل کیے کھانے کی ٹیبل پہ موجود تھی۔ مما کہاں ہیں؟ خلاف معمول ان کی جگہ نمرہ کو دیکھ کر پوچھنا ہی پڑا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہے۔ نمرہ اس کے لیے سالن نکالنے لگی۔ ببلی خود گلاس میں پانی اڈیل رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے یوں ہی سرسری لہجے میں پوچھ لیا۔ نادیہ بھابھی کی طبیعت خراب تھی کیا؟ نمرہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ السلام علیکم۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ مبارک ہو بیٹا، تم چاچو بن گئے ہو۔ سمیر کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ عائشہ بیگم دوسری طرف چہک رہی تھی۔ خبر مبارک۔ خیر مبارک، آپ لوگ کون سے اسپتال میں ہیں؟ وہ ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے حسام رضوی اور ببلی کو بتایا۔ سمیر کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور ببلی نے شور مچایا کہ اس نے بھی اسپتال جانا ہے۔ دیکھو ببلی، مما نے کہا ہے کہ جس نے بھی آنا ہو وہ شام کو آئے، ابھی ڈاکٹرز نے ملنے سے منع کیا ہے اور کافی رش بھی ہے۔ اس نے ببلی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ پاؤں پٹک کے واویلا کرنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے ابھی اسپتال جانا ہے۔ وہ اپنی ضد پہ قائم تھی اور آویز اسے سمجھاتے غصے میں آ گئے۔ شٹ اپ، آرام سے بیٹھو، کہا تو ہے شام سے چلیں گے۔ اس کی تیز آواز پر ببلی تھم گئی اور پھر بھاگتی ہوئی منظر سے اوجھل ہو گئی۔ آویز خفگی سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے آفس میں کام تھا۔ شام کو سمرا، نمرہ، حسام رضوی اور آویز مرتضیٰ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن ببلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ببلی کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ، حسام رضوی نے کہا تو نمرہ نے آویز کو دیکھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے اسے نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ ارے کیوں نہیں جانا؟ گھر پہ اکیلی کیسے رہے گی؟ آویز کو حیرت ہوئی۔ وہ دن کی بات
भूल चुका था, इसीलिए अब उसे बुलाने चला गया। बबली क्यों छोटी छोटी बातों पे जिद बांध लेती हो? और नादिया भाभी ने खुद दोबारा फ़ोन किया है, तो वो तुम्हें सुबह ही ले जा सकता था, लेकिन एक बिज़नेस मीटिंग का टाइम तय हो चुका था, इसलिए अगर लेट होता तो सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती। और तुम? वो खफके का इजहार करने लगा, कुछ झुंझलाया हुआ। आपको बुरा लगा? मासूमियत से गोया हुई आवेश नरम पड़ा। नहीं यार, मैंने ये नहीं कहा कि तुम ज़िद ना करो। तुम ज़िद करो, लेकिन इस बात पर करो जिस पे बाकी लोगों को एतराज़ ना हो। इस बात पर करो जो आसानी से पूरी कर सकूं और वो जो बाकी सब भी मान जाए। आवेश ने उसको समझाने की एक अदनी सी कोशिश की थी, लेकिन जो बात सब मान जाए फिर उस पर ज़िद हो ही नहीं सकती। ज़िद तो उसी बात की होती है जो कोई भी ना माने, जिसको कोई भी पूरा ना करना चाहे। बबली के जवाब पे आवेश मुर्तज़ा चंद लम्हे बस उसे देखता रहा। उसे बबली से इस कदर गहराई की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। लेकिन यार, सिर्फ मुझसे करो ना। देखो अब तुम्हारे ना जाने की वजह से नादिया भाभी को कितना बुरा लगेगा। बबली इसकी बात पे सोचने लगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, वो शरारत से बोली। आवेश ने शुक्रिया अदा किया तो नादिया और बच्चे को डिस्चार्ज करके घर पहुंचा दिया गया था। और जब वो सब पहुंचे तो रौनक में मज़ीद इजाफा हुआ। क्या आवेश इस दम छुल्ले के बगैर नहीं आ सकता? बबली के सबसे छोटे मामू सनार मुर्तज़ा की बेटी वारी से कहा तो समीर से छोटे सारा ने हैरत से अपने चचाजाद के चेहरे पर फैली नागवारी को देखा। क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सारा को एतराज़ हुआ। मेरा मतलब है, इस घर में पहली बार खुशी आई है और आवेश इस बच्चे का बड़ा चाचा है। सुबह से नहीं आया, भाई के बेटे का ख्याल नहीं किया। अब वो आई है तो वो भी आया है, यानी वो ज़्यादा अहमियत रखती है। रमशा न जाने क्या नतीजा चाह रही थी, क्या ना जाने क्या जताना चाह रही थी। हाँ तो और क्या, वो उनकी छोटी बहन है, इसकी केयर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमसे ज़्यादा उनका हक है आवेश भाई पर। हाँ, छोटी बहन और हक, रमशा कह के वहाँ से हट गई और सारा उलझने लगी। उसे रमशा की बात काफ़ी बुरी लगी। आवेश ने बच्चे को गोद में लेकर रखा था। यंग जनरेशन को खिलौना हाथ आ चुका था। इसका नाम क्या रखे? बबली ने ज़रा ठहर कर भाभी से पूछा। तुम रखो, वो इसे इजाज़त दे रही थी। अनस, उसने मुस्कुरा कर कहा। और फिर सबने ही सराहा। बहुत अच्छा है ये नाम। जहाँ आरा बेगम को भी पसंद आया। तो 3 रोज़ से मुर्तज़ा लॉन्च में थी। चलो, दादी ने पसंद कर लिया तो सबने पसंद कर लिया। आवेश हंस दिया। बबली को नाम मुंतखब हो जाने पे खुशी हो रही थी। इस बार मुर्तज़ा के 3 बेटे आवेश, समीर और ज़हीर थे और 2 बेटियां सारा और अम्मारा थे। आवेश मुर्तज़ा लॉज से जा चुका था, इसलिए मुर्तज़ा लॉज में बड़ा बेटा समीर को ही समझा जाता था। इसलिए उसकी शादी भी पहले कर दी गई ताकि घर में कोई बहू आ सके। नादिया समीर की अपनी पसंद थी और काफ़ी अच्छी लड़की थी। किसी ने भी शादी पे एतराज़ नहीं किया। उससे छोटे इजहार मुर्तज़ा के 2 बेटे मुदस्सिर और 2 बेटियां रामीन और ज़रीन थे। मुबशिर की मंगनी अपनी फूफू की बड़ी बेटी समरा से हो चुकी थी। समरा के पेपर ख़त्म होने के बाद शादी का इरादा था। सबसे छोटे सनार मुर्तज़ा का एक बेटा रामेश और 2 बेटियां रमशा और नाजिया थे। रामेश और ज़रीन की शादी भी समरा और मुबशिर के साथ ही होना थी। अलबत्ता रमशा अपने सबसे बड़े कज़िन आवेश मुर्तज़ा पे दिलो जान से फ़िदा थी। वो आवेश का पल पल इंतज़ार करती थी, लेकिन वो मुर्तज़ा लॉज कभी कभार ही चक्कर लगाता था, जिस पे रमशा को बड़ा एतराज़ होता और गुस्सा भी आता था। लेकिन जब भी आता बबली उसके साथ ज़रूर होती। इसकी वजह से रमशा को बबली का हमवक्त आवेश के साथ चिपके रहना नागवार गुजरने लगा। उसे बबली पे आवेश का इस कदर प्यार लुटाना बुरा लगने लगा था। पहले वो ये नागवारी दिल में दबाए रखती थी, मगर
ढके छुपे अंदाज में इजहार भी करने लगी थी, लेकिन उसका ये इजहार किसी को भी अच्छा ना लगा। वो लोग इन रमशा को घूरने लगते और रमशा ने यही तंज की तीर अब बबली के समेत मोड़ दिए थे। बबली ठटकती तो फिर मगर इग्नोर कर जाती। उसे रमशा की बातों का मफहूम नहीं समझ आता था। आवेज़ मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? आयशा बेगम ने सख्ती से कहा तो आवेज़ ने उनके हाथ थाम लिए। स्वीट मॉम, मेरे इरादे आज भी वही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। मैं अपनी बहनों के फ़र्ज़ से फ़ारिग हुए बिना अपनी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब मैं उन तीनों के फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाऊंगा फिर खुद आपसे कहूँगा कि मॉम मेरी शादी कर दे। वो आखिर में शरारत से बोला। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा बबली अभी छोटी है और उसकी शादी की जल्दी भी नहीं। तुम क्या इसके फ़र्ज़ से फ़ारिग होने का इंतज़ार करोगे? हाँ, क्यों नहीं। बबली की रुखसत होते ही आप मेरे लिए लड़की ढूंढ लीजिएगा। वो लापरवाही से बोला। लेकिन आवेज़, मैं चाहती हूँ समराव की रुखसती करके तुम्हारी दुल्हन ले आओ। एक वक्त में 2 अरमान पूरे हो जाएंगे। अरे नहीं मॉम, आपको एक वक्त में एक ही अरमान पूरा करना है, वो भी भरपूर तरीके से। आप आराम से समरा की शादी पे तवज्जो दे, वक्त कम है। उसने आयशा बेगम को बहलाया। आवेश, समीर तुमसे छोटा होकर बाप बन चुका है और तुम, ओ मॉम, ये भी कोई मुकाबलाबाजी है? आवेश ने कहका लगाते हुए उनको बाहों में घेर लिया। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द दादा बन के दिखाऊंगा। उसकी शरारत पे वो खफकी से उसे देखती उड़ गई और आफिस बहुत देर तक दिल खोलकर हंसता रहा। हाय, बबली न जाने किधर आकर आवेश के पास सोफे पर धप से बैठी। हाय, बबली न जाने किधर से आकर आवेश के पास सोफे पर धप से बैठी। बहुत खुश लग रहे हो? वो चिप्स खाते हुए दिलचस्पी से देखने लगी। बस यार, मम्मा की बातों पे हंस रहा हूँ। माए कितनी मासूम होती है। मेरा तो ख्याल है माए चालाक होती है। बबली आंखें मटका के बोली। आवेश का कहका बेसाख्ता था। बदतमीज, सबको अपने जैसा समझती हो? यानी कि मैं चालाक हूँ? वो आवेश को घूरती हुई उस पर झपट पड़ी और ड्राइंग रूम के चौखट में खड़ी रमशा का दिल शोलों में घिर गया। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। क्या आप लोग घर में हर वक्त यही करते रहते हैं? वो अंदर आ गई। बबली और आवेश ने रुक कर उसे देखा। रमशा, तुम कब आई? उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। थोड़ी देर ही पहले आई हूँ। आप सुनाएं, कैसे है? घर का चक्कर ही नहीं लगाते? क्या आपको अपने मम्मा पापा नहीं याद आते? रमशा शॉपिंग बैग साइड पर रखकर उनके मुकाबले सोफे पर विराजमान हुई। भाई, मैं अपने घर में हूँ और अपने मम्मी पापा के पास हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। वो अपने तले लहजे में अपने वो नपेतुले लहजे में बोला तो रमशा लब भींच गई। बबली लापरवाही बैठी आवेश के मोबाइल को छेड़ने लगी और सामने बैठी रमशा को उसकी हरकतों पर बेहद बुरी लग रही थी। हम शॉपिंग करने कब चलेंगे? उसने आवेश की शर्ट से खींच कर मुतवज्जा किया। मायूस से एक रोज़ पहले, वो कहकर खड़ा हो गया और वॉलेट और मोबाइल लेकर जेब में रखने लगा। आप लोग बैठे, मैं रमरा को देखता हूँ। वो वहाँ से निकल गया। ये क्या हरकत, हर वक्त बच्ची बनी रहती हो? रमशा ने, उस खाने से बच्ची बन जाते हैं? वो शरारत से बोली। यही तो मैं कह रही हूँ, चिप्स खाने से तुम बच्ची नहीं बन सकती। तुम एक जवान लड़की हो। तुम्हें यूँ लड़कों के साथ चिपक के बैठना ज़ेब नहीं देता, बल्कि तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियों के साथ उस अंदाज को पसंद नहीं किया जाता। तो तुम तो फिर बड़ी हो चुकी हो। रमशा को अपना गुब्बार निकालने का मौका मिल गया। लेकिन वो कोई गैर थोड़ी है, वो तो मेरे भाई है। उन्हें इतनी मासूम मत बनो बबली। भाई सिर्फ वही होता है जो आपका माँ जया और आपके बाप का खून हो। इसके अलावा कोई भी भाई नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। रमशा एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा कर रही थी और वह हैरत और बेयकीनी से रमशा की सूरत देखते जा रही थी। बचपन से ही समरा नमरा और बबली को अमल हो गया था कि आवेश सरार मामू का बेटा है और आलिया बेगम के हवाले से हुबू का बेटा भी है। फिर भी उन बहनों ने उस बात का कभी नोटिस
नहीं लिया, हमेशा इसे सगा भाई समझा था और आवेश ने भी कभी उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनके मामू का माजया नहीं है। मगर रमशा न जाने किस रंग में बात कर रही थी। बबली को कुछ समझ न आ रहा था, लेकिन जहन ज़रूर खटक गया। और अपना हुलिया देखा है तुमने कभी? अपने आप को आईने में देखो तो दुपट्टा की ज़रूरत महसूस होगी तुम्हें। रमशा उस पे एक कांटदार निगाह डालकर उठी और अपने शॉपिंग बैग उठाकर बाहर निकल गई। वो सिर्फ आवेश के लिए यहाँ आई थी। वही चला गया था तो अब रुकने का क्या फ़ायदा। बबली अपनी जगह पे उलझी सी बैठी अपने हुलिये को देख रही थी। ढीला सा न्यू नेवी ब्लू ट्राउज़र और टी शर्ट पहने वो हमेशा की तरह कमसिन बच्ची ही लग रही थी। लेकिन रमशा तो न जाने क्या एहसास दिला गई। ज़रीन और समरा के पेपर्स ख़त्म होते ही शादी के हंगामे जाग उठे। शादी की तैयारी जो पहले सुस्त रफ्तार से चल रही थी अब जोर पकड़ गई। मुर्तज़ा लॉज और रिजवी विला में रौनकें उरूज पे थी। वही थी, कोई इधर आ रहा था और कोई उधर जा रहा था। रिजवी विला में सिर्फ समरा की शादी थी, अलबत्ता मुर्तज़ा लॉज में 2 शादियाँ थी, इसलिए ज़्यादा रश भी वहीं था। सबसे पहले समरा और मुबश्शिर की शादी तय पाई थी और दूसरे रोज़ ज़रीन और रामेश की शादी थी। आज मेहंदी की रस्म थी। आवेश भाई, कैसी लग रही हूँ मैं? वो तैयार होकर निकली तो आवेश अपने कमरे से आ रहा था। बबली की आवाज़ पर थम गया। बहुत प्यारी। वो उसका गाल थपक कर नीचे उतर गया और फिर समरा के कमरे में मौजूद तमाम कज़न्स बबली को देखकर अश कर उठी थी। वो आज पहली बार इस तरह तैयार हुई। वो सब से मुनफरिद नजर आ रही थी। बच्ची, दुपट्टा ठीक से ओढ़ो। जहारा बेगम दादी ने तंबिया की तो बबली ठीक ठड़क गई। वो मेहंदी लेकर मर्तज़ा लॉज गए और काफी देर तक रस्में करते रहे। गानों का मुकाबला हुआ, लड़के मिलकर भंगड़ा डालते रहे। फिर वो लोग मेहंदी की रस्म करने रिजवी विला आए। घर भर में हुजूम और हंगामा जारी था। लड़कियां रात देर तक समरा के हाथों पैरों पे मेहंदी के नक्श व निगार बनाती रही और जगह तलाशती रह गई और जब थक हार गई तो नींद से बंद होती आंखें उससे एक कमरा खाली देखकर सोफे पर गिर गई। उससे आगे पीछे का कोई होश ही नहीं था। रात भर अगले दिन की तैयारियों में मसरूफ रहने के बाद आवेश सुबह के करीब बेडरूम में दाखिल हुआ तो बबली को सोफे पे आड़ा तिरछा पड़े देखकर ठिठक गया। बबली, बबली, उसने पुकारा मगर वो गहरी नींद में थी। एक हाथ नीचे लटक रहा था। आवेश करीब आया और बबली का एहतियात से हाथ ऊपर करके नरमी से उसका गाल थपका और उस पर कंबल डालकर खुद शावर लेने की गर्ज से बाथरूम में चला गया। आवेश, हसाम किधर है? बाहर से जहारा बेगम की आवाज सुनाई दी। तब तक आवेश कमरे से बाहर निकल चुका था। ऊपर कपड़े चेंज करने गए हैं, आवेश के कहकर आगे बढ़ गया था। अभी फजर का वक्त था। जहारा बेगम लड़कियों को नमाज के लिए उठाने लगी और फिर बबली को ना पाकर उनको तशवीश भी हुई। बबली कहाँ है? उन्होंने आयशा बेगम से दरियाफ्त किया। सो रही होगी कहीं, वो कह के नीचे आ गई। जहां आरा बेगम मुतमईन ना हुई थी। उन्होंने हर जगह देख लिया मगर वो ना मिली। वो दोबारा ऊपर आई तो बबली उनको आवेश के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। उनके सांस नाहमवार थी। सो रही थी, मैं अभी अभी उठी हूँ, उसने आंखें मसल कर कहा। इस पे अभी भी नींद गालिब थी। तो आवेश के साइड टेबल पे धरे क्लॉक का अलार्म न जाने किसने सेट कर रखा था कि नमाज के वक्त बज उठा और बबली की आंख खुल गई। कहाँ सो रही थी? जहारा बेगम का माथा ठनका क्योंकि वो आवेश के कमरे के सामने खड़ी थी। बबली ने मुड़कर कमरे को देखा। शायद आवेश भाई के कमरे में सो गई। और आवेश? वो काफी सख्त और सर्द आवाज से पूछ रही थी। पता नहीं, वो तो शायद कमरे में ही नहीं आए। उसने जमाई को बमुश्किल रोका और नींद से बोझिल आंखों को खोलने की कोशिश की। वो अभी अभी कमरे से ही निकल कर गया है। तुम्हें खुद एहसास नहीं है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो? तुम्हें एहतियात करना चाहिए। ये क्या कि जहाँ दिल चाहा सो गई, वो भी किसी मर्द के कमरे में। जहारा को नागवार गुजरा और बबली ने हैरत से आंखें फैलाकर उनको देखा कि वो क्या कहना चाह रही है। मैं और उन्होंने कड़ी निगाहों से उसे जांचा और बबली उनकी बात तो उनकी आंखों का मफहूम जानकर लरज गई थी।
उसे अपना सर चकराता हुआ लगा। उसकी रंगत मुतगय्यर होती गई और फिर समरा की रुखसती तक वो सब कुछ गायब दिमागी से देखती रही। उसे अपने और आवेश के रिश्ते पर दादी की नागवारियत और हमशा की मशकूक नापसंदीदा बातें एक दोराहे पे ले आई थी और रही सही कसर चंद दिनों बाद छोटी मोमानी ने बातों ने कर दी। बबली समरा के इसरार पे संडे के रोज मुर्तजा लॉज आई हुई थी और आवेज उसे ऑफिस जाने से पहले छोड़कर गया था। बबली रामेश और जरीन से मिलने उनकी पोशन की तरफ आई तो बड़े कमरे के आगे ही उससे गुजरते हुए आवेज का नाम सुनकर ठटक गई। पता नहीं इसकी शादी कहाँ करेगी ये आयशा बेगम। छोटी मोमानी की बहन का चेहरा अधखुले दरवाजे से नजर आ रहा था। मुझे तो बड़ी चालाक लगती है, यकीनन इसे बबली या फिर नम्रा से ही ब्याएगी। इसीलिए तो अपने बेटे की शादी कर दी, लेकिन उसकी अभी तक नहीं मंगनी भी नहीं की। इसीलिए तो अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन उसकी अभी तक मंगनी भी नहीं की। छोटी ममानी का लहजा सुलग रहा था। बबली सुन हो गई। आवेश भाई की शादी मुझसे मुमकिन है? उसने हैरत से सोचा और जहन में ना जाने कौन कौन से दरवाह होते चले गए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा तो ख्याल है छोटी बेटी से ब्याएगी। आखिर इस शहजादी के नाज नखरे भी तो बहुत उठाए जाते हैं। बबली ने अपने कदमों पे खड़ा रहने के लिए दीवार पे हाथ रखा, खुद को सहारा दिया। लेकिन राजदा, मैं तो चाहती हूँ रमशा की बात आवेश से तय हो जाए तो अच्छा था। बहुत होनहार सपूत है वो। छोटी ममानी ने अपनी बहन को अपनी ख्वाहिश बताई और सीढ़ियों पे आहट सुनकर बबली आगे बढ़ गई थी, लेकिन वापसी पे उसके दिल में एक इनकलाब बरपा था। एक हशर उठ रहा था, एक कयामत थी। वो रफ्ता रफ्ता उस मुकाम पर पहुंच गई थी जिसकी निशानदही वो सब लोग अपनी बातों और अपने शकूक को वशुबहत से कर रहे थे। उसे उन लोगों ने एक अजीब सोच दे डाली, एक अनहोनी राह पर ढकेल दिया था और उस राह से पलटना अब यकीनन मुश्किल भी था और नामुमकिन भी। बबली में रो, रो बबली में रोनुमा होने वाली तब्दीली हर एक के लिए बायस हैरत थी। घर की तमाम अफराद ये पलट उसकी काया पलट पे बेयकीन थे। हर वक्त की भाग दौड़, हर वक्त का लड़ना झगड़ना, बहनों से दंगा फसाद सब खत्म हो गया। न जाने वो किन सोचों और किन मसरूफियत में घिरी अपने बेडरूम में बंद रहती कि आयशा बेगम तशवीश में मुब्तला हो गई और आवेश तो बुरी तरह झुंझला रहा था। समरा चाची जा चुकी थी। बबली अपनी आदतों से मुंह मोड़ चुकी थी और बेचारी नम्रा कॉलेज के चक्करों और घर के कामों में माँ का हाथ बटाते हुए घनचक्कर बन चुकी थी। आवेश घर में दाखिल होता तो उस खामोश और तन्हाई से बेजार होने लगा था। आज भी वो तंग आकर बबली के कमरे में पहुंच गया था। यार, क्या कर रही हो आजकल? कौन सा दौरा पड़ गया है? जब देखो कमरे में, वो गुस्से से कह रहा था। बबली उसको देखकर संभल कर बैठ गई। उसने बबली को देखा, वो गर्दन झुकाए बैठी थी और कुछ मुस्तरब भी लग रही थी। बबली प्लीज उठो, नीचे चलते हैं या फिर कहीं बाहर चलते हैं। उसने बबली का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो खुद ही एकदम खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे भी हट गई। लेकिन वो मेरा टेस्ट है सुबह और मुझे तैयारी करनी है, उसने आहिस्तगी से कहा और ना जाने क्यों आवेश से उसकी गुर्बत से गुरेज करने लगी थी और हद्दुल-इम्कान उससे दूर रहने की कोशिश करती थी और अपनी इस कोशिश में वो भी कभी-कभार नाकाम भी हो जाती थी, क्योंकि आवेश उसको कहीं न कहीं से घसीट ही लाता था। आज भी वो बबली और नम्रा को ज़बरदस्ती घुमाने ले गया। खिलाफ़े मामूल नम्रा बातों में आवेश का साथ दे रही थी और वो खामोश बैठी रही। बबली, क्या बात है? क्यों इतनी चुप-चुप रहने लगी हो? कोई प्रॉब्लम है? तो हमसे शेयर कर लो प्लीज़। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आवेश रात उसके पास आ बैठा। प्लीज आप यहाँ से चले जाए। वो अपने बेड से उठ गई। क्यों बबली? मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप चले जाए, फिर कभी बात करेंगे। वो उसके अपने कमरे में आने पर अब हकीकतन परेशान होने लगी। उसे आवेश मुर्तजा को अब दूर दूर से देखना अच्छे लगने लगा था। तो अब उसकी आमद पे नहीं, उसकी हाथों से पर सरशार होती थी। अब उसके सामने नहीं, उसके तसव्वुर से बातें करती थी। उसे आवेश का अपने लिए परेशान होना बहुत अच्छा लगता था, मगर उस वक्त उसे आवेश की तशवीश परेशान कर रही थी। बबली, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो ना? आवेश ने उसे कंधों से पकड़कर सामने किया तो वो अपनी कैफियत का राज
افشا ہو جانے کے خیال سے گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، یقین دلانا چاہا آویز نے۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، بلیو می۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ آویز نہ مانا تو وہ لپک کر بیڈ روم سے نکل گئی اور وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اور پھر آویز نے عائشہ بیگم کو بھی یہ مسئلہ بتا دیا۔ وہ بھی اسے نقطے پر غور کر رہی تھی۔ میں آویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ اپنی فرینڈ سے فون پہ بات کرتی ببلی گرد و پیش سے بے خبر تھی، لیکن باہر سے گزرتی عائشہ بیگم پہ بم پھٹ گیا تھا۔ گھر کی چھت ان کے سر پہ آ رہی تھی۔ ببلی، وہ اس کے سر پہ آ کے دہاڑی اور ببلی کانپ گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ببلی کو جھکتے دیکھ کر بات کی سچائی کی تصدیق ہو گئی۔ ہاں مما، مجھے آویز سے محبت۔ ان کے تھپڑ نے ببلی کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ لرز رہی تھی، ان کو اپنی سماعتیں سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ مما، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آویز سے محبت ہے۔ مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، اور شور کی آواز سن کر اندر آنے والی جہاں آرا بیگم اور نمرہ چکرا گئی۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گی، تیرا گلا دبا دوں گی، تو نے ایسا دوبارہ کہا تو میں عائشہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب اس ہاتھ کو روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاگل مت بنو عائشہ، حوصلے سے کام لو۔ جہارا بیگم نے آگے بڑھ کر بہو کو روکا۔ چھوڑے اماں، اس لڑکی نے میری تربیت کو بدنام کر دیا، میں اسے آج ہی زندہ کاٹ دوں گی۔ انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن وہ یہ سب کر کے اس سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اتنا تشدد سہنے کے بعد بھی اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ سائے سائے کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پہ پڑا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہارا بیگم کو دیکھا، اور پھر یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ببلی اس رشتے کو کچھ اور نام دے دے گی اور اس کی محبتوں کی غلط معنی نکال لے گی۔ وہ اسے شرمندگی اور ندامت کے کنویں میں دھکیل دے گی۔ وہ یوں لوگوں میں تماشا بن کر رہ جائے گا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگانے لگا۔ اس نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑا۔ دادی، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی آخری امید کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ بیٹا، غلط فہمی مجھے نہیں، اسے ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے لاڈ پیار کو زندگی بھر کے لیے صرف اپنا سمجھنے لگی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رشتہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اسے پہلے ہی ٹوکتی تھی، لیکن کیا فائدہ، یہ دن دیکھنا ہی تھا۔ اوہ میرے خدا! آویز نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مرتضیٰ لاج میں پہنچ گئی۔ وہاں بھی سب افراد بہچ کے رہ گئے۔ عائشہ بیگم بخار میں سلگنے لگی۔ حسام رضوی الگ بیٹی کی حرکت پہ نادم تھے۔ نمرہ بھی چپ تھی۔ گھر بھر میں بے سکون اور سناٹے کا راج تھا۔ آویز بمشکل اپنے آپ کو عائشہ بیگم کا سامنا کرنے پہ آمادہ کر پایا تھا۔ مام، وہ ان کے قریب ہی بیڈ پہ آ بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کاش میں بے اولاد ہی رہتی، کاش تم ہی میرے بیٹے ہوتے اور کوئی بھی میری اولاد نہ ہوتی، کاش میں میں نے اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوتی۔ وہ آویز کا سر آغوش میں لیے رو پڑی اور اس کا سر چومنے لگی۔ مام پلیز، میری خاطر چپ ہو جائے۔ غلطی شاید اس کی نہیں، میری اپنی تھی۔ میں کیوں اس کی ضدیں پوری کرتا رہا، کیوں سمرا اور نمرہ سے زیادہ اس کی کیئر کرتا رہا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمارا تو پھر رشتہ ہی۔ آویز کا لہجہ بھاری ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آویز بھائی، کھانا کھا لے، نمرہ نے کہا، مگر آویز سر جھٹک کر جواب دیے بنا پاس سے گزر گیا۔ ببلی کی حرکت نے آویز کی نظر میں سب رشتوں کو نامعتبر کر دیا تھا۔ وہ ہر رشتے سے بدظن ہو گیا۔ اسے اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا۔ نفرت کی انتہا پہ پہنچتے ہوئے آویز مرتضیٰ نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے۔
کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اس کا پارٹ 2 میں بعد میں ڈالوں گی. ابھی آپ لوگ اتنا ہی انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.